कितें जालें पळय आनी कशा रितीन पेडणे पुलीस स्टेशनाचे ऑफिसर तातूंत DYSP PI आनी PSI हांच्यानी कशा रितीन हे केसीन डिले केलो, जाणून बुजून डिले केलो. कारण अशें कितें नासलें की आमी बाबा फॉलो करिना ती गजाल ना, आमी रेगुलर फॉलो करताले. ते करून सुद्दां तेंच्यांनी व्हेरी कॅज्युअल मॅनराचेर घेतले आनी आमकां संशय आसा की ह्या तिनूय ऑफिसरांनी ह्या अक्युजाक भायर दवरपाचो प्रयत्न केलो. FIR रेजिस्टर करपाक 24 वरां पुलीस स्टेशनाचेर जाता म्हणल्यार सगळ्यांक पयलीं हाजेर इन्क्वायरी बसपाक जाय कित्याक लागून डिले जाली काय म्हणून. कित्याक हो एट्रोसिटी एक्ट जो आसा पळय, जी सेक्शनां हांवें लायिल्ली पयलीं आसात 3(1)(s) म्हणून लायिल्ली आसात, हे सेक्शनाच्या इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेन्स. तुका इमिजिएटली अरेस्ट करपाक जाय 18A अंडर, एट्रोसिटी एक्टाच्या अंडर. थंयसर तुका टायम दिवपाक जायना, इमिजिएटली ताका अरेस्ट करपाक जाय. आज पर्यंत तो अरेस्ट जायना.